Qui m'a rappelé بالكم Amiciem Réflexion déjà qui a été créé depuis le 15 janvier, c'est un groupe de Facebook qui a eu un écho petit à petit, il a eu son écho. الدنيا اندمجت فيه. كان un groupe كيما نقولوا d'une orientation toute simple, c'est d'améliorer notre quotidien ici à Mostaganem. هذه هي l'idée الاولى اللي كانت رايحه. Bon, تمشينا petit à petit. Le rôle le groupe, il était virtuel, simplement virtuel. Tout le monde y pénétrait, il commençait à prendre part à le groupe par des doléances, par des commentaires, par des suggestions. Et petit à petit, qui m'égoule que l'oiseau il a fait son nid. Même قدمنا ولا عندنا un poids. دخلنا le terrain. Il y a eu un équilibre. Il y avait maintenant un côté virtuel et un côté sur le terrain. Effectivement, sur le terrain, il y a un écho positif vis-à-vis des citoyens, les citoyens et qui faisaient partie du groupe, les citoyens qui lisaient nos commentaires et nos suggestions le lendemain, le journal Réflexion. Donc, les gens qui n'étaient pas branchés, le lendemain, ils chauffent les articles, ils chauffent les problèmes, les solutions, les donc, les gens s'intéressaient. Le groupe, comment ça se fait? Bon, les gens commençaient à pénétrer. Il y a que le nombre d'ayat là. Petit à petit, une réunion, la première réunion qui a été faite, elle a été faite au niveau de la mairie de Mostaganem, où on a voté une charte, un acte où Omar Masra, un groupe Facebook virtuel, où il a donné, où il a voté une charte qui a arrangé tout le monde. Une charte qui défendait tout le monde. Une charte où le citoyen, le bonhomme qui fait partie de ce groupe, il est à l'aise, en sécurité, الشخصية تاعها محمية، الأقوال تاعها في بلاصتهم، ما كانش اللي يعايروا، ما كانش اللي يوصلوا، ما كانش اللي يسبوا. Ou c'était ça qui faisait la différence par rapport aux autres groupes. Donc alhamdoulilah ya Rabbi, قلت لك بدينا نخدموا. وين حضرنا la première des choses درنا un événement, c'était l'événement le 8 mars, la femme, on a honoré la femme. C'était une réunion qui a été faite au niveau du siège, l'ancien siège de Réflexion, وين حضرنا المرأة وعطيناها وجهة أخرى خارجة على العادة le côté routinier. ودرنا un événement le lendemain تحط في الجرنال. من بعد حضرنا ثاني un événement تاع يوم العلم. Et c'était toujours les amis qui aiment réflexion, soit tout le groupe, soit quelques amis qui assistaient à les événements qui se faisaient. Donc les gens nous ont remarqué. Il y a un groupe qui sort sur le terrain, وراه يحضر les événements, وراه يوصلهم للمواطن, celui qui n'est pas branché net et celui qui est en dehors de notre groupe. من بعد il y a eu des visites à les ministres اللي جاوا للولاية تاعنا. منهم المينيستر de l'Intérieur, ministre de la Santé, ministre تاع الثقافة. Oui, le groupe تاعنا il était présent et en premier rang. Oui, احنا وصلنا les doléances تاع المواطنين à chaque ministre respectif. وكنا راهم les gens اللي كانوا راهم حاضرين هنا عطاو les doléances تاعهم en direct المينيستر. Et c'était une première pour Mostaganem et pour notre groupe. Le plus gros et le plus beau, c'était l'événement de la radiothérapie. Celui qui a fait un boom. Et c'était un exemple, oui, le ministre de l'Intérieur a dit quelque chose qui a été fait, il n'a jamais été fait ailleurs. Le ministre de la Santé, il était heureux. Il a eu un écho, قال لك عمري ما سمعت مستغالين الناس تهضر على مستغالين. ووصلنا هذوك لي بيتيسيون 15000 سيناتور. وصلناها انا كنت انا حاضر ومديت له هذوك لي بيتيسيون main en main. Il était très content. Une démarche qui n'a été jamais faite. Et par qui? Par un groupe de Facebook. شكون هادو هما les amis qui aiment réflexion. Il y avait d'autres événements. منها تالي باش نقص عليكم. C'est les moutons de l'Aïd. Un événement grandiose sous l'égide de notre monsieur Loueli, monsieur Kamara Douahid, où on a fait une action conjointe
وين قسمنا 130 كبش à des familles cancéreuses et à des familles démunies. وين خرجنا درنا حاجه غير منتظره، خرجنا مناطق نائيه. On a fait les deux côtés de Mosaganem, côté est, côté ouest. وصلنا حتى ولاد بوغالم، وصلنا من حتى الحسيان، فتنا فرناكا فتنا. Et c'est grâce à qui? À des gens qui font partie de ce groupe بالوطاهم بالماتيريال تاعهم بالوقت تاعهم، وصلوا الامانات، دخلوا ديار. وراكم شفتوا لي فيديو، شفتوا لي زارتيكل، شفتوا لي ستاتيك qui ont été faites des familles ما امنوش. كان اللي اول مره اللي شاف كبش مخلوقه طفله بنيه عندها 20 طون عنقت راس الكبش وتخالي فيه، هذه ليماج ما تروحش. Tu vois? Donc هادو les choses ils ont marqué notre groupe. Voilà, ils ont marqué notre groupe. Un autre bonhomme مسكين la veille دينا له كبش عيد مع اهليته. le deuxième jour انتقل الى رحمه الله مسكين. Voilà. Au moins on se sent voilà utile. نقولوا au moins وصلنا الامانه لهذا المخلوق سبحان الله فرح به au moins غير جورني هو وعائلته وولاده. On a fait des actions تما تشاهدوا عليهم، ولي جون اللي راهم يشوفونا اللي راهم يقراو علينا هما يشاهدوا علينا. دونك دروك لو جروب تاعنا ساي لو تيران il a dépassé le virtuel. Donc رانا 90% de réel, de terrain, d'action positive et 10% de virtuel. Donc les virtuels رانا غير باش نتلاقاو فيه ونحكوا فيه ونوصلوا الامانات. قال عندنا غدوه ملتقى، غدوه عندنا رونديفو. Mais le plus dur et le plus consistant il se fait sur le terrain. Donc من هذا المنطق يا ناس مستغالين. دوك حنا راه عندنا دروك راه عندنا une force. On peut dire باللي مستغالين لا ولايه دو مستغانم avec ses communes et ses دايرات راه عندها une force d'action, un lobbying. راه عندها شخصيات، راه عندها وليداتها من كل شرائح المجتمع. Des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des gens qui sont en fonction, des gens d'entreprise privées ou étatiques. Tu vois, des gens في الناحيه العسكريه راهم في الامن، راهم هادو الشرائح هذا اللي راه يتكون هذا الجروب. دوك تسمى ليكو تاعنا ساي il a dépassé ça y est. Le train il a pris les rails, il a sifflé 3 fois, il a pris le chemin. Donc تسمى هذا الجروب تاعنا on a dépassé هذا لو كاب، رايحين مظهر وواجهه جديده. Donc بمعنى الكلمه مي الجروب تاعنا راه عنده ان بوا. Ou le chef d'exécutif, notre wali, et il prend notre groupe en considération. راه يديه en considération. راه يشوف المسائل اللي رانا نطرحوها، مسائل اجتماعيه ولا مسائل راه المواطن راه يتلقاها في حياته dans sa vie quotidienne et dans ses journées. Donc راه هذا لو شيف ديكزيكوتيف راه عارف بلي راه كاين، راه عنده جهه يتركز عليها، وهذه الجهه ماشي راه يتزعق. هذا لو جروب راه يخدم وراه عنده حب لهذا المستغالين. وراه مام لو كوتي تاع المستغالين تبدل. راهي المستغالين راهي كيما نقولوا حنا دوك راهي ولايه ولات واجهه مام بارابور ا دوطخ ولايه. راه عندنا اون فوا ماريتيم prochainement une voie aérienne. دخلنا في التوريزم on va avoir un tourisme international. On a des sociétés, on a des choses qui se font et on était très en retard. Mais alhamdoulilah ya Rabbi, il y a des choses qui ont été faites et des choses qui bougent في مدة قصيرة. راه الوالي راه عنده ديجا راه في عام خدم خدمة تاع 15 سنة تاع 30 سنة دو روتار qui a été cumulé. Donc alhamdoulilah يا ربي حنا دوك رانا وصلنا موصل وين ندخلوا معركة جديدة. واش هذه المعركة اللي هذه مستغالين راهي مستحقة وليداتها، وإن شاء الله راهم جايين دي زيليكسيون دي ليجيسلاتيف، وإن شاء الله وليدات مستغالين اللي يكونوا هذا الجروب هما يكونوا في الواجهة باش نعطوا وجه مشرف للولاية تاعنا. دونك on l'est toujours un groupe apolitique, mais بمعنى donc مي رانا في التيران on devient politique sans qui me sans le vouloir. C'est quoi ça? C'est de la politique.
ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. C'est la politique. Mais pas la politique des gens, les sepouna ou les fetouna. Non. Les élus, on a des élus qui représentent l'Australie, mais personne n'a donné pour cette wilaya. Il n'y a personne qui a donné ou la جاب حاجة للولاية. Mais احنا قلت لك درك وصلنا موصل وين ان شاء الله نقدموا 1 2 10 من هذا وليدات مستغالين اللي راهم خدموا وبينوا باللي عندهم حب مستغالين وراهم باغيين هذه احنا اون ماجوريتي كيس كون فا ليسي اون فا ليسي دي شوز بور نوز انفون للجيل اللي راه طايره بور لي جون اللي راهم جايين كيما لي جون اللي راهم لهنا محمد الامين عبد الصمد نصرو هادو بور لي جون هما رايحين ياخذوا لو فلامبو ياك حنا راهم يدوا منا ليكزومبل تاع الخدمه تاع النظريه تاع الاخلاق تاع الخدمه مي لو فلامبو راه في يديهم دونك سي بور سا الحمد لله يا ربي on est arrivé au point final donc on peut pas faire marche arrière on peut pas revenir en arrière et on va pas laisser les choses qu'on a fait depuis la création de ce groupe نعطوها لواحد اخرين يشرفوا بها ياك ويطلعوا بها ويقولوا احنا خدمنا للمستغالين هذه جامي de la vie on va pas le faire et notre bateau il va pas couler هذا le navire اللي رانا فيه il a pris le large ويوصل ان شاء الله à destination la destination c'est quoi c'est l'honneur de cette wilaya اللي ماتوا عليها جدودنا وباتنا ووالدينا والشهداء اللي خلاو تاريخ لهذه الولايه. Donc le sujet ou le message il est clair et net. Une deuxième fois, je vous remercie pour votre présence, pour votre complicité, pour votre راكم dans le bain, on est tous dans le même bain. Donc هذه راكم مشكورين عليها والحمد لله يا ربي راكم حمرتوا لنا وجهنا. نقول انا الحمد لله يا ربي نقول باللي انا عندي في كتافي عندي خاوتي وخواتاتي الحمد لله يا ربي اداو الواجب رانا كيما عام الثوره راكم اديتوا الواجب واديتوا النداء تاع ان جروب فيه رجال ونساء خاوتنا خواتاتنا ماتنا وراكم نديتوا هذا النداء الحمد لله يا ربي جو فو ريميرسي كيما يقول لكم مي ريميرسيمون والله لا غير ربي راه عالم بهم اي ميرسي بوكو